ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। କରିକି କଣ କରନ୍ତି, 500 600 କି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଏପଟେ ତୁମେ ଅଧର୍ମ କରି ପଇସା କମଉଛ, ମାନେ ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ପଇସା ଆଣୁଛ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାକୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ଏପଟରେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାର କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ। ତ ଦେଖ, ନିଜର ଅଧର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କି ତୁମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ। ନିଜର ଅଧର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନଉଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ତୁମେ ଧର୍ମ କରିପାରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ପଇସା ଆଣିକି ସେ ପଇସାକୁ ଭଣ୍ଡାର କରୁଛ ବା ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ କରୁଛ ବା ଯଜ୍ଞ କରି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଯିଏ ବି ତୁମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପାପର ଧନକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପିର ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି, ପାପିରେ ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ଧର୍ମରେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କର। ଧର୍ମରେ 100 ଟଙ୍କା କମେଇକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲ, ତୁମର 1000 ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଅଧର୍ମ କରିକି ପଇସା ଆଣିକି ମାନେ ଭଣ୍ଡାର କରୁଛ, ବଡ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଯଜ୍ଞ କରି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି କଲେ ତୁମେ କେବେ ଧାର୍ମିକାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବନି। ଧର୍ମକୁ ତୁମେ କେବେ, ତୁମର ପାପକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବନି। ପାପ ସେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବ, ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଆଉ ଏଣେ ଅଧର୍ମ କରିବ, ପଳତଣ୍ଡିଛି ପଇସା ଆଣିକି ସେଣେ ଗାଁ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର କରିବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାବେଳେ ଧର୍ମରେ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ପଛେ ହଉ, 100 ଟଙ୍କା ପଛେ ହଉ, ଧର୍ମରେ ପଇସା କମେଇବା, ଅଧର୍ମରେ କେବେ ଟଙ୍କାଟା କମେଇବା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଜୁନକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଜି ସେଇଟା ପଢିବା। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। एबे आमे पढ़िबा 41 नंबर श्लोक। व्यवसायात्मिका बुधिरे केह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्तास्स बुधयो व्यवसायिनाम। देखंतु आज्ञा, ये जो श्लोकटा पढ़ाला आर कौन व्याख्या कराई देखंतु ना, कुरुनंदन। कुरुनंदन अर्थ किए ना, हे अर्जुन। माने कुरुनंदन कहीं कहुची ना, से भी सीना अलगा है कि कौरव पांडव अलगा है गले, किंतु गोटे तो वंश ना तांकर, सेतिबई भगवान श्रीकृष्ण ताकू कुरुनंदन बोली कहउचंदी। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्जुन को कहउचंदी। तापरे इह होउची एही कर्म जोगरे, जो इह शब्द आसिला, इहर होउची एही कर्म जोगरे। तापरे व्यवसायात्मिका, देखंतु एटा शब्द अछि कोन ना, व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका बुद्धि आर अर्थ होउची कोन, व्यवसायात्मिका होउची निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, हम निश्चयात्मिका काह कहया ना, गोटी हमर स्थिर करा जाइथिबा बा निश्चय करा जाइथिबा जो ज्ञान बा बुद्धि कहू निश्चयात्मिका बुद्धि। तापरे एका होउची गोटिए मात्र, भावित होउची हुए। अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम अर्थ होउची कोन ना, अस्थिर विचार युक्त। अस्थिर विचार को कहा जाए अव्यवसायी नाम, बा तार अर्थ होउची अस्थिर विचार युक्त। तापरे विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर। तापरे वृद्धय होउची बुद्धि गुड़िक। वृद्धय अर्थ वृद्धा नुह, एठी वृद्धय अर्थ आमे बुढ़ा बोली भाबिबानी, वृद्धय होउची बुद्धि गुड़िक। देखंतु संस्कृत वर्ड केते मतलब सिस्टमैटिक करा जायछि एठी ना, वृद्धय अर्थ होउची बुद्धि गुड़िक। बहु शाखा होउची बहु प्रकार, बहु शाखा होउची बहु प्रकार, एवं अनंतहा, अनंतहा होउची असंख्य हुए। कौन कहला ना, भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते देखु,
हे अर्जुन यही कर्म जोगरे हे अर्जुन यही कर्म जोगरे निश्चयात्मिका बुद्धि गोटे मात्र हुए किंतु अस्थिर विचार रूपक विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चित भाव में बहु प्रकार असंख्य हुए बोली एक कथा कही देखंतु तापर एठी प्रश्न आसिला कौन ना व्यवसायत्मिका विशेषण सहित बुद्धि ही पद एठारे क्यों बुद्धिर वाचक एवं ताहा एक कथन तात्पर्य कौन कौन तात्पर्य आसिला ना जो बुद्धिर स्वरूप अटल जो बुद्धिर स्वरूप अटल ओ दृढ़ निश्चय 39 श्लोक जो बुद्धि युक्त हेबार फल कर्म बंधन मुक्ति बोली कहिसंती व्यवसायत्मिका विशेषण सहित बुद्धि पदटी हेउची से स्थायी समभाव रूपी निश्चयात्मिका बुद्धिर वाचक कारण यही प्रकरण रे स्थाने स्थाने यही अर्थ रे बुद्धि शब्दर प्रयोग होई अछि सेही बुद्धि एक अटे यह कही भगवान बुझाई देछन जे सेही बुद्धि रे केवल एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही निश्चित रूपे रहंती सेही बुद्धि रे विभिन्न भोग एवं से सबुर प्राप्ति उपायर स्थान आदौ न थाए यह स्थिर बुद्धि व समबुद्धि कहती देखंतु केते सुंदर कथा कहला आमे स्थिर बुद्धि काहाकू कहबा बा समबुद्धि काहाकू कहबा ना स्थिर बुद्धि होउची जेउ बुद्धि रे केवल भगवान चिंतन आसे आउ जेउ बुद्धि केवल सकाम कर्म करबे केउ जेउ बुद्धि केवल धर्म कथा चिंता करे जेउ बुद्धि केवल मनुष्यर भल चिंता करे जेउ बुद्धि केबे भी अधर्म करे नाही जेउ बुद्धि केवल जो बुद्धि सब धर्मर मार्ग को चयन करें तो से कह जाए स्थिर बुद्धि बा कौन कह जाए ना समबुद्धि सब भगवान को चरण रे बुद्धि को नियोजित करने नित्यांत आवश्यक तापर प्रश्न आसला कौन अव्यवसायी नाम पदटी क्यों मनुष्य को बुझाऊँ ना वो से बुद्धि को भिन्न शाखायुक्त और अनंत बोली कहीं कहुच्छे ना जो मानकर उपरोक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नाही अज्ञान जनित विषम भाव जो जो मानकर अंतकरण मोहग्रस्त हो जाइए अव्यवसायी नाम पदटी हेउची से विवेकहीन भोगासक्त मनुष्य और सेमानकर बुद्धि को बहु शाखायुक्त और अनंत बोली कही दर्शाई जे सकाम भाव में यज्ञादि कर्म करुवा मनुष्य मानकर भिन्न भिन्न उद्देश्य थाए देखो कौन कहला ये मुझे पूर्व कहती जो माने यज्ञ करुँच उद्देश्य भिन्न भिन्न किए ना किछि लोक यज्ञ कर अर्थ मन मन भावती कि आमे जो अधर्म रे पैसा कमेइछु अधर्म रे धन उपार्जन करिछु तो आमर पाप हो जाइछि तो टिके पुण्य करने आशा रे से माने यज्ञ करती आउ किछि लोक भावती यज्ञ कले लोक भाविबे मु होउछि गोटे बढ़िया मनीष मु गोटे धार्मिक मनीष आउ मु मोर अधर्म को लुचेई देवी किछि लोक कौन करती निजर पाप को लुचेवा निजर अधर्म को लुचेवा निजर कुकर्म को लोकों सामने दूरे रखापी गोटे निश्चयात्मिक प्रयास करती कौन से प्रयास ना जिते से गाँव में यज्ञ करेंगे भंडार करेंगे शह शह लोक खाया देवे लोकों दृष्टि गोटे आसो ऊपर को ना ये लोकटी हूँ बहुत बढ़िया लोक धार्मिक लोक अरे भाई धार्मिक लोक सुना तुम भावुच किंतु सी हूँ महा अधर्म देखु तुम्हें से लोकों सामने पाप को लुचौच हेले भगवान को सामने कौन कर भगवान को सामने तुम कुकर्म को केमिति लुचई पार से कथा कहला यज्ञ जो मैंने कर उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है कई गोटे प्रकार फल पाई गोटे प्रकार कर्म करे तो अन्य कई भोग प्राप्ति पाई अन्य प्रकार कर्म करे यह व्यतीत से माने एक उद्देश्य करुवा कर्मर मध्य अनेक प्रकार भोगर कामना करती एवं संसार समस्त पदार्थ और घटना से विषम भाव रही थाए से प्रिय बोली बुझती तो आउ क्या अप्रिय बोली बुझती गोटे पदार्थर किसी अंश को प्रिय तो किसी अंश को अप्रिय बोली बुझती यहीपरि भाव में संसार समस्त पदार्थ भिन्न भिन्न विषम बुद्धि रहे एवं से सब भिन्न भिन्न रहे देखु कौन कही ना गोटे किसी लोक माने गोटे जिनस को भल भावती आउ किसी लोक से खराब भावती देखु गोटे कथा आम कहवा माने जो कर्म कथा कहला समस्त कर्मर फल अलग अलग चिंता करी कर्म करती गोटे कर्म भी हो पारे किंतु तार फल भी अनेक अनेक लोक मान भावी
ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା କହିବା, ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମଣିଷ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ କଣ ଧର୍ମରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମାଜର କଣ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ହିତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଫଳର କାମନା ସେଇଟା କି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବି କି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବଢିବ, ମୋର ଧନ ଆହୁରି ବଢିବ, ମୋର ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଦଶରଥ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଦଶରଥ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଜ୍ଞଟା କେବଳ ପୁଅ ଜନ୍ମ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ କି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ନା ସେ ଯଜ୍ଞ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା କି? ସେମିତି କିଛି ଯଜ୍ଞ ଅଛି ନିଜର ଫଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ମାନେ କର୍ମ ଗୋଟିଏ, ଯଜ୍ଞ ତ ଗୋଟିଏ, ତାର କିଏ କୋଉ ଫଳ, କିଏ କେଉଁ ଫଳ କାମନାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା 42 ଆଉ 43 ଆଉ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏକାବେଳେ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା। ତ ଆଜି ତ ମତେ ସମୟ ଏଇଠି ଇଶାରା ଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନରୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲିକି 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।